Tan-awa ang diagram og analysa og paminaw sa akong i-explain. Mauni ang ato ang small solar setup nga atong gihimuan og actual yud nga diagram. Ako ning ihatag ninyo kay daghan kay kog nakita nga gusto yud magka small solar setup kay wa gisuga sila, wa gi pang charge. Mao ni itong solar panel 100 watts ug ang atong gamay nga battery nga gigamit mao ni siya. So karon paminawa og maayo ang ako ang itudlo para ikaw na mismo maoy mo buhat sa imuhang small solar setup, di na ka magastuhan. Paminaw sa akong i-explain para mas masabtan. Akong ika-recommend nga sunda lang yod ang naa sa diagram kung unsay specs nga imuhang nakita. Kay nganuman, kung naa kay usbon diring dapita, posible naay mausab nga calculation labi na sa circuit breaker. For example, sir, ang solar panel ba pwede rag 200 watts? Ingon ani siya, ang imong solar panel kung ilisan po nimo og watts, posible mausab ang calculation. Mayon ta kung makayaran nimo og analyze or calculate ang circuit breaker. So ingon ani, ako siyang i-explain para mas masabtan og mayo. Una ta sa solar panel. Naa kay solar panel nga 10 watts. So karon tan-awa ang iyahang likod. Naa siya'y nakabutang IEC or short circuit current. Tan-awa na og i-multiply sa 1.25 nga safety factor. So kung unsay mo equals, kung unsay mo gawas sa imuhang calculation, maoy pangitaa ang pinakaduol nga amperahe sa circuit breaker. So tagsara man kita makakita ning 10 ampere nga circuit breaker nga DC. Mao ni say DC MCB. DC nga circuit breaker imong ibutang gikan sa solar panel padong didto sa imuhang solar charge controller. ECC, buti pasabot solar charge controller. So kung unsay makita nimo nga IEC nga number sa likod sa imong solar panel i-multiply sa 1.25 nga safety factor, ang equals ana pangita og circuit breaker nga mas duol. Pwede 10 ampere, pwede 16 ampere ug unsay pinakaduol imuhang makita nga available nga circuit breaker nga DC. Remember ha, DC circuit breaker. Okay. Sige, sunod. Gikan sa solar charge controller. Sir, ani, balikta. Ang imong solar charge controller, pwede siya 20 ampere, pwede pod 30 ampere, pataas pwede. Mao ni akong gibutang ang 20 ampere kay okay na. Match na, pwede na. Pero kung na kay kwarta nga ganahan kag 30 ampere, pwede ra pod 30 ampere. So karon, ngon ani siya, gikan sa solar charge controller padong da po dito sa imong battery, usa siya maabot diri niagi na pug kaog circuit breaker. Circuit breaker nga 10 ampere lang gihapon, DC lang gihapon nga circuit breaker. Kay ngano mang DC, sir? DC pa gihapon ang voltahe gikan sa solar panel padong dito sa imuhang battery. Mao ra gyapon ang calculation ha. Ingon ani siya, ang calculation nga imuhang pag-calculate diri kung dili nimo ma-maximum ang iyahang kusog sa solar charge controller nga input niya nga watts or kini ang ampere nga 20, ari ka mag-base sa imong solar panel. So si solar panel 100 watts divided by 12 volts, mao na siya i-times nimo sa 1.25, so mao na siya ang magawas. So ang pinakaduol nga imuhang makuha calculation maoy pangitaa nga circuit breaker. So okay na ta. Diha napita padong sa 12 volts nga battery. Sir, pwede bag live VO4? Mas nindot live VO4 or lead acid. Kung naay kwarta, pwede live VO4. So karon gikan sa battery, usa siya maabot didto sa ato ang inverter, solar inverter, moagi gyapon ta og circuit breaker nga 83 ampere. So 83 ampere og unsay pinakaduol dihan dapita, maoy pangitaa pod nga circuit breaker. Ingon ani, unsaon man pag-calculate, sir? Nganong naabot man nag 83 ampere, sir? Ingon ani ang pag-calculate diha. Atong i-identify or atong atong hibaw-an, atong pangitaon or ato ang ilocate kung pila ka amperahe ang gikan diri sa circuit sa battery padong didto sa input sa atong inverter nga 1000 watts. So ang pag-calculate ana, dili na lang ko isulti ang iyahang formula kay aron dili ta magdugay og maayo. 1000 watts divided by 12 volts is equal to 83.3.
So iti-try na lang akong ibutang. So kung unsay pinakaduol ani nga amperahe sa circuit breaker, maoy palita, maoy ibutang. Sir, DC gihapon sir. DC gihapon nga circuit breaker kay DC gihapon ang iyahang current nga moagi diring dapita. So DC gihapon ang imong circuit breaker. So karon, unsa man ning imong pambutang sir? Diri na siya mo sulod ang ato ang LVD og split charge relay. So si LVD diri ka makuha og supply. Sa input sa LVD na makita nimo diha in. So positive, negative. Ayaw kasayo pod sa positive ug negative, ha, sa input. Basta diring dapita pa sa DC timanig mayo naay mga polarity positive, negative, positive, negative. Ayaw kasayop diha, ayaw pagbaliktara. Ang plus remember maoy positive, ang minus maoy negative. So karon, ani siya balikta. Plus positive diri sa input sa imong LVD, negative mao pod sa negative sa input sa imong LVD. Sir, unsa man ang LVD? LVD is low voltage disconnect. Ang purpose ani siya'y mag-sense o siya'y mag-detect sa battery kung pila na ang voltahe. Depende sa imong battery o depende pod sa imong setting sa inverter. Kung Life EO4, mao pod ang setting dapat sa imong LVD kung pila ang iyang recommended DOD. Unsa man ang DOD sir? Depth of discharge. Kada battery, kada klase sa battery o unsa nga brand, unsa nga klase sa battery naa nay recommended nga DOD. Maoy imuhang isetting diri sa imong LVD para ang imong battery dili magsigig ka empty, maprotektahan ni LVD. Samtang padung na siya mulubat, pag abot sa minimum niya recommended DOD, masense ni LVD sa imong setting, i-cut off na niya ang supply nga to sa inverter mo. Paong na sa inverter, dili na niya kuhaan si battery para ang protection sa imong battery iyahang ma-maintain. Maoy purpose sa imuhang LVD o relay. So ang connection, imo sang giinputan. So karon si LVD ang iyang out ngadto pod padung diri sa imuhang split charge relay. Kanang naa sa tunga makita nyo split charge relay. So katong ito makita nyo kanang ito mao na relay katong nakita nyo sa video ganina. So karon ang usa ka wire sa positive sa imuhang gikan sa battery nga niagi nag circuit breaker nga 83 ampere niagi og usa ka ang usa niagi diri sa relay. Timan iog mayo usa ra ka wire ang niagi sa relay. Din ang lapos niya mauni, no? So sa laktod nga pagkaistorya si relay murara na og switch sa imuhang solar inverter. So ang nagkontrol sa switch sa imuhang inverter nga oy paunga na, i-on na, paandara na, paunga na, paandara na. Si LVD maoy responsable ana. Siya'y mosugo sa relay, paunga na, i-on ug balik, mao na si LVD ang responsible ana. So mao na nga ang usa ra ka wire atong niagi diri. Kay putol on ana, on off. Ang usa diretso na ngadto or direct na ngadto sa imong inverter. So maunay mag-control, mauna siya ang iyang purpose. So karon sa pag-out diri sa imong easy out sa imong inverter, 220 volts na siya. 220 volts easy out. Unsa nang easy sir? Alternating current. So moagi na pug ka og circuit breaker usa ka maabot sa imuhang load or but ipasabot sa load sa imong mga appliances, example clip fan, ceiling fan, mga charging sa cellphone, laptop, suga, o diri ha, ayaw pagsaksaki og refrigerator ni nga setup. Ayaw pagsaksaki og washing machine ni nga setup. Pwede TV nga flat screen, gamay lang pod. Ayaw lang pod tong dako, ha? Clip fan, ceiling fan, TV nga flat screen nga gamay, pang charging sa laptop, cellphone, any kind of charging sa mga speaker, Bluetooth, unya pang suga. So maura. Dayon ang iyang giagian nga circuit breaker 6 ampere. Timan niyo may 6 ampere easy MCB, easy circuit breaker na. So unsa man ni sir? Digital wattmeter ni siya. So karon ingon ani gyapon ang sitwasyon. Si digital wattmeter nimo imo gyapon gisupplyan ra pod. Gisupplyan nimo na siya og line 1, line 2 para moandar siya. So ang technique ra ana naa siya og internal ang iyahang city sensor diha. Diri ang usa ra ka wire sa imuhang easy out mo imong iso dito sa iyang lungag padong diha. Mao na nay padong dito sa out. Sa imuhang mga appliances. Tanawa ang usa. Ditso ra ang usa mo niagi sa iyang digital wattmeter, no? So
ingon ani napatay wa pa ma-discuss. Kani ang imuhang solar charge controller na apo na siya load diha nga 12 volts DC load. Pwede nimo na siya butangan og mga suga nga kini ang 12 volts. Diha, pwede nimo. Naara pod ang setting diri. Tan-awa lang ang manual. So, hope nakasabot mo sa ako ang gamay nga explanation o gamay nga tabang sa inyo ha aron makaset up mo nga kamo na lang dili na mo magbayad, dili na mo mopalit. Kay daghan kong nakita nga mga nagpalit og mga small solar setup ang uban na ilad pa. So daghan kayong salamat o God bless yung tanan unya unta hope makabuo mo ani nga setup.